ଯେ ऋषिमान सुत गोस्वामी माने प्रश्न करुछन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहूँ हरे कृष्ण हरि बोल है ठीक अच्छे। आज्ञा प्रभु। हरे कृष्ण हरि बोल हरे हरि 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 हरे कृष्ण कहूँ हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहूँ कहूँ हरे कृष्ण एबे ठीक अच्छी। आज्ञा प्रभु। हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमे श्लोक नंबर 19 रे आलोचना करथिले कोन आलोचना करथिले वयंतु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे जत् शृणुतं रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। श्लोकर लिंक होची जो सुत गोस्वामी सनकादि ऋषि मान कहते भगवान करे जो सहस्र सहस्र लीला आपण सुनले तो विरक्त होइजिबे ताले मैं एतला केमती वर्णना करी यार लिंक रे ए श्लोक सनकादि ऋषि माने सुत गोस्वामी कहते कौन वयं तु न वित्रप्याम हे सनक ऋषि वयं तु न आमे माने तृप्त न हो कहीं तृप्त न हो ना भगवान होते उत्तम श्लोक जहाँकर जस हूँ सर्वश्रेष्ठ जस तो आम जिते शुणुचु एवं सेते आनंद प्राप्त करुचु बा आम काली आलोचना करते उत्तम श्लोक दुईटी अर्थ कहला गोटे कथा गुण सर्वोत्कृष्ट है भगवान का जस हूँ सर्व उत्कृष्ट से आम बोरिंग हम अतृप्त आहरी शुणिमु एवं आउ गोटे उत्तम श्लोक आम आलोचना करते कौन ना उत्तम श्लोक अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति मान द्वारा मध्य ये भगवान कर श्लोक ये भगवान कर कथा आलोचना हुए तेणु आपण माने तेणु आपण हमको भगवान कर कथा कहतु आमे अतृप्त अठु आमे रस ज्ञान अठु रस ज्ञान माने आमे रस को जानिछु भगवान कर कथार स्वाद प्राप्त करूछु तेणु भगवान कर कथा आपण माने हमको आपण हमको ये हम आलोचना करथिले एवं आरो मते आलोचना करथिले जे उत्तम श्लोक रो दुईटा अर्थ समस्त बुझिले बुझ पेले आज्ञा कौन उत्तम श्लोक रो गोटे दुईटा अर्थ कहले गुण द्वारा सर्वोत्कृष्ट अटे जे गोटे हैला आ गोटे जहाँकर प्रशंसा गुणगान सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने करथांती ठीक ठीक अब काले हम भीतर भी आलोचना करथिले जे जेतले गोटे जिंस पर्याप्त परिमाण रे मिल जाय थाए सेते बेले जणे कहीं इतने तृप्त होते अर्थात आउ इच्छा करते ना नहीं आमर दरकार नहीं आगो अलम बुद्धि कह जाए आलोचना कर कौन कह जाए
अलम बुद्धि यह तीन प्रकार अटे जो थरे जने कहिबो कौन कहबो ना ना मोर दरकार नहीं पर्याप्त हो गला ये तीन प्रकार कौन कौन कि कहि परिए पेट जो पेट पूर्ण हवा आ गोटे होची कौन अथरे कहले पाटी अरिष्ट हवा मन भल लागबनी देह खराब हेइतो हाँ देह खराब हेतिबो अर्थात जदि आमर देह फेह खराब अछि जदि किछि भल तरकारी बा भल सब्जी ହେଇଛି फिर आम कौन क्या खाइबानी ना ना पर्याप्त होला बास टिके ना पटरे मारदा नेक्स्ट आ गोटे कौन आ गोटे टेस्ट हेइ नथिबो लुनिया पुनिया हेइतो भल लागुनथिबो हाँ आ जदि खाइबानी स्वाद नथिबो मध्य आमे भोक होउछि किंतु स्वाद नाही लुणिया हो जाइछि कि टेस्टलेस है हम भी तो हाँ हेगला बास सेतिर मु तृप्त होला दरकार नहीं आ तृतीय तृतीय पसी टेस्ट हेइ ପେଟ ଭରି ଏକରେ ପେଟ ଭରି ଦୁଇରେ हाँ यदि ତ पेट ତିନିରେ पूर्ण हो जाइछि ताले मध्य हम कहबा नहीं 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 बहुत हेगला आउ दरकार नहीं एवं काली मध्य आलोचना करिथिले सुंदर कथा जे रस ज्ञान देखो काली हम आलोचना करथिले श्लोक देखाओ समस्त काली हम आलोचना करथिले रस ज्ञान अर्थात सनकादि ऋषि माने कहउछन्ति कि हमें रस को जानिचु हम रस को जानने वाला है अर्थात भगवान कृष्ण कर कथा र जो रस स्वाद में किछि किछि पाइछु तेणु ये पशु तृप्तिर निराकरण हो जाइछि अर्थात जो माने भगवान का कृष्ण कर कथा श्रवण करुनाहंती से माने पशुवत जीवन यापन करती से माने एपरी पशुतुल्य मानव समान नुहंती जो माने भगवान कर रस को जानी न थांती एवं अलम बुद्धि कर दी थांती अर्थात जो माने भगवान कर कथा को श्रवण करुनाहंती भगवान कथा जो माने आनंद दौनी से पशु तुल्य अटंती पशु समान अटंती तेणु सनेका दृश्य मैंने कहते आम रस ज्ञान हटू आम रस ज्ञान अर्थात रस को जाचु भगवान कृष्ण कथा आम आनंदित होचु तेणु आम रस को जाचु तेणु आम जो पशु वृत्ति नष्ट हो जामर तेणु आपण आमको भगवान कथा कहतु जदियो मुनि ऋषि मैंने रस को जानी परंतु एमाने तृप्त हो पार नाहंती जदियो मुनि ऋषि माने रस ज्ञान रस को जानी फिर भी एमाने तृप्त हो पार नाहंती यार कारण कौन कल में ए श्लोक पछ समाप्त करथिले जे हालांकि ऋषियों का रस का अनुभव होता है रस ज्ञान जो माने रस को जानी नाहंती पशु व्यक्ति अटंती से माने भान कथा तो सुनिबे नाही तृप्त है था तो जो माने कर रस जाने माने मन कर सब्जी रे टेस्ट नहीं से कौन कहबे खाइबे कि ए बहुत हेगला था ठीक अछि जेमति कि बाहर लोक माने पशु तुल्य अटंती से माने कृष्ण कथा सुनले कना आ था तो बोरिंग है निद होई जे सोई पड़िबे हां नहीं पर्याप्त हेगला आ दरकार नहीं हमरो से सोई पड़िबे जो माने रस ज्ञान नुहंती पशुतुल्य जीवन यापन करती से माने भगवान कथारे कहब संतुष्ट संतुष्ट हेबेनी कहीं ना भल लगे भल लगे कि कथा सुन सुन निद लग संतुष्ट हेबेनी संतुष्ट अनुभव संतुष्टि अनुभव असंभव है संतुष्ट हेबेनी जे कृष्ण कथार आनंद बनी से संतुष्ट हम कौन कह छाड़ी पलैब से स्थान छाड़ी पलैब कि निद्रे शोई पड़ो ए सब न बुझी नहीं जिए पशु जीवन यापन करे जे रस का अनुभव करने में सक्षम नहीं है जिए रस ज्ञान जार नहीं
क्लियर सुनतु जार रस ज्ञान नाही जे रस प्राप्त करिनी सी हूँ पशुतुल्य समान तेमानक ପାଇଁ संतुष्टि असंभव संतुष्ट हेबे नहीं कृष्ण कथा जेतु रस प्राप्त करना कृष्ण कथा सुनले कौन हम से बोरिंग है जे निद लागे छाड़ी पळेबे ये सब नो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା बुझियो चेती तो ଆଜ୍ଞା रस ज्ञान रस ज्ञान नाही सेति पे से माने कौन तार संतुष्टि होई पर नाहंती एति बुझले तो ଆଜ୍ଞା किंतु ऋषियों को रस ज्ञान अनुभव होता है सौनक ऋषि माने कौन रस ज्ञान अटंती रस को जानी फिर भी से मैंने कहीं संतुष्ट होना एमानकर रस ज्ञान नहीं एमाने साधारणतः भावे असंतुष्ट हेबे असंतुष्ट हेबे नहीं रसर ज्ञान नहीं सोई पड़िबे छाड़ी पळेबे संतुष्ट हेबे नहीं पळेबे किंतु मुनि ऋषि माने तो रस ज्ञान अटंती कौन कहले रस ज्ञान ताले एमाने रस ज्ञान है कि काहे की संतुष्ट होई पाइले नहीं बा काहे की अतृप्त अटंती ये प्रश्न काले हमर थिला बुझौछि नै ଆଜ୍ଞା को प्रश्न थिला ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମନ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେନି ଶୁଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସୈନିକ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାରେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନି ସେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେଣୁକରି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି तबे आंसर देले प्रश्न थिला कोन आंसर देले आंसर प्रश्न थिला जो माने रस ज्ञान नुहंती रस को जानी नांती से माने असंतुष्ट हबे किंतु ये मुनि ऋषि माने तो रस ज्ञान अटते माने कहीं अतृप्त अटंती ये प्रश्न थिला बुझेला नहीं एमाने कहीं असंतुष्ट अटंती तार उत्तर होची चबाए हुए गन्ने की विपरीत चबाए हुए गन्ने के विपरीत जो अपना स्वाद खो देता है और घृणित हो जाता है अर्थात ये जगतर कथा ये जगतर भौतिक जगतर कथा होची कोन आखुर दंड समान जेपरी आखु दंड चर्बित हो सारा परे निरस हो जाए बा हे हो जाई थे बा हमें ताको रिजेक्ट कर देई थाउ बा हमें ताको फिंगी देई थाउ एही प्रकार ही भगवत कथा नुह अपितु कौन कहछि फिर भी ये भगवान कथा कहले चोबाए हुए गन्ने के विपरीत गन्ने आखु को हमें चोबे देले कहब तार रस सरी जाउछि ताको फिंगी दउछे किंतु ये तार विपरीत अटे अर्थात ये भगवान कथा एपरि आकु अटे चोबेला परे रस सरेनी रस बढ़े फिंगी हुए नहीं से चुबुत हो जाने कौन कहला गन्ने की विपरीत जो अपना स्वाद खो देते और घृणित हो जाते हैं कोडा एड़ा भौतिक कथा किंतु भगवान कथा होच कण गन्ने की विपरीत विपरीत माने गन्ने को आखु को चोबे देला पर जिन जने फिंग देई थाए दिए भगवान कथा तार विपरीत अटे जेते चोबेबो सेते रस प्राप्त करियो जेते चुबेब गन्ना को ये भगवान कर कथा गन्नार विपरीत आखुर विपरीत विपरीत अर्थ आखुर विपरीत कौन है आखुर विपरीत माने कौन जेंति आखु को हमें चुबेले टेस्टलेस हो जाए फिंगी दे थाउ यार विपरीत माने आखु जेते चुबेब से सेते टेस्ट हबो भगवान का विषय अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं कहेंगे उत्कृष्ट क्योंकि चखने के बाद प्रत्येक क्षण उनका स्वाद बढ़ता जाता है पदे पदे ये एपरी के गन्ना ये एपरी एक आखु जहाकु चुबेले प्रति मुहूर्त रे
ये कौन करे आहुरी स्वाद बढ़िबो स्वादु स्वादु पदे 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 अर्थात प्रति क्षण ये भगवान कथा आस्वादित हब आहुरी आस्वादन हब तेणु ये गन्नेर अपोजिट अटे विपरीत अटे आखु रस सरीगला परे गेदे जाइथाय किंतु कृष्ण कथा एपरि नुहे आमे रस को जानिचु एवं कान हଉଛି कौन आकाश तत्व अर्थात कान जेते कृष्ण कथा प्रवेश हब कान हमर फूल हब नाही तेणु कृष्ण कथा अमृत परी केबे भी समान हबनी ये केबे भी कौन हबनी ना समाप्त हब नाही कृष्ण कथा अमृत परी समाप्त हब नाही एवं कर्ण मध्य हमर कस्मिन काले पूर्ण हेबनी एवं ए कृष्ण कथा हଉଛି गन्ने आखुर विपरीत अर्थात ये जेते चोबेब सेते रस पदे 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 प्रति पदरे रस बढ़ी बढ़ी जीव सेतिपई आमे तृप्त नुह आमे अतृप्त अटु रस ज्ञान ऋषि माने कहीं अतृप्त अटंती तार उत्तर हला दयाकर समस्या करंतु ऋषि माने कहउछंती ये कर्ण भगवान कृष्णकर कथा हଉଛି कण अमृत भଳି कण समाप्त हेबनी अर्थात असीमित अटे कृष्ण कथा अमृत परी असीमित अटे जेते कर्ण रे प्रवेश कले मध्य ए अमृत परी टेस्ट लागुथिबो एवं कर्ण मध्य कस्मिन काले हमर पूरीब नाही एवं आमे रस को जानिचु प्रति पदरे ये रस बढ़ता जा रहा है बड़ी बड़ी जाउची बड़ी बड़ी जाउची तेणु आमे अतृप्त अटु आमे संतुष्ट हुन बुझी पहले थैंक यू। काहे कि मुनि ऋषि माने अतृप्त अटंती कहउछंती हम तो रस ज्ञान तो रस को जानिचु काहे कि अतृप्त अट तमे रस को जानिचो काहे कि अतृप्त अट तले काहे कि अतृप्त अटंती जने कहिबे एनिवन हरे कृष्ण बोल। हाँ कौन तो ऋषि माने कृष्ण कथा जदि शुणिब से अमृत परि स्वाद लागिବ ଏବଂ ଏହା ଅସରନ୍ତି ମାନେ କେବେ ସରିବନି कृष्ण कथा କହିଲେ କେବେ ସରିବନି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ହଉଛି ମାନେ ଅମୃତ ପରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏମିତି ସେ तीन टा ଅତୃପ୍ତ पॉइंट ହେଇଥିଲେ ଋଷି तीन टा ମାନେ पॉइंट ଅତୃପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। तीन टा पॉइंट दयकरी अवधान समस्या करंतु तीन टा पॉइंट प्रथम हला कृष्णकर कथा अमृत परी असीमित अटे अनलिमिटेड अटे बुझिले फर्स्ट पॉइंट आगे जेते कृष्ण कथा आमे श्रवण करिया कृष्ण कथा सरीब नाही द्वितीय पॉइंट कर्ण आकाश तत्व अटे अर्थात जिंदी पेट फुल हे गले हम कहते ना खाइबानी पेट फुल हेला ने कर्ण कहे कर्ण हमर फुल हे गला हम आ सुनिमुनी कथा केन कहि अरे की कहबो केन कर्ण हमर फुल हे गला हम ना सुनिमुनी ना अर्थात कर्ण कस्मिन काले पूर्ण हबनी जेते श्रवण करिया सेते हमगु कौन करिया सेते हमें कर्णर प्रवेश करी पारिबा हाँ यदि कथा भल न हो जने सुनिबनी किंतु कृष्ण कथा अमृत समान आगे किंतु कृष्ण कथा अमृत समान कर्ण पूर्ण हबनी कर्ण जेते प्रवेश करी अमृत सेते कर्ण पुणी अनलिमिटेड सुनी परियो कथा चलिए तुम थार्ड हला कोन ठीक अछि जदि अनलिमिटेड हबो यदि स्वाद न लागियो किंतु कृष्ण तुम कुछ कोन ना स्वाद स्वाद पदे पदे अर्थात आम कर्ण कस्मिन काले पूर्ण हबनी कृष्ण कथा असीमित अटे एवं आमे कौन करू ना रस को जानिछु जो रस जो कृष्ण कथा श्रवण कले प्रति पद प्रति स्टेप रे आनंद वृद्धि वर्धन आनंद बढ़ी बढ़ी जाउची तेणु आमे अतृप्त अटु बुझियला बुझियला काहे कृष्ण अतृप्त अटंती वो था टा कौन कहले मैं सुनिलानी फोन पळे आइला बोले
थार्ड है कृष्ण का कथा स्वादु स्वादु पदे पदे प्रति स्टेप रे कौन हम स्वाद बढ़ी जीव स्वाद बढ़ी बढ़ी चलियो बढ़ी बढ़ी चलियो ये गन्नार विपरीत अटे आखुर विपरीत अटे आखु यदि प्रति मुहूर्त चोबेले रस कमी कमी जीव कृष्ण कथा जिते चोबेब प्रति स्टेप रस बढ़ी बढ़ी जीव बढ़ी बढ़ी जीव बढ़ी बढ़ी जीव तेरे आखुर विपरीत अटे ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁନିଷି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅତୃପ୍ତ ଅଟୁ ये क्विज प्रश्न बुझीगला स्वादु स्वादु पदे पदे जेते आमे श्रवण करिया कृष्ण कथा हमर हृदय रे जो अविद्या अछि ए अविद्यार निवृत्ति हो जाई थाए अविद्या नष्ट हो जाई थाए एवं जेते हमर अविद्या नष्ट हबो भगवान कर लीलार रस सेते अधिक परिमाण रे आमे आस्वादन करि परिबा सेतिपई कुआ जाउची कण ना भगवान कर कथा श्रवण कर भल लागू बा भल न लागू भगवान का नाम जप कर भल लागू बा भल न लागू भल न लागिले मते हमर अविद्या नष्ट होची जेते अविद्या नष्ट हबो आमे सेते हमर लीलार स्वाद हमर बड़ी बड़ी जीव आपण मन भगवान ला काई भल लागुची अविद्या किछि किछि नष्ट हलानी जन को भल लागुनी काई अविद्या नष्ट होइनी तो जा हतरे फुल अविद्या नष्ट हो जाइछि से कृष्ण कथा बिना बंची परिबो नाही तेणु सेति कहछि स्वादु स्वादु पदे पदे ठीक अछि हमर जो प्रश्न थिला इतर ऋषि माने रस ज्ञान है कि मध्य काहे के अतृप्त अटंती तार समस्त आंसर पाइले हम आगु जिबा समस्त पाइले तो ଆଜ୍ଞା कौन आज्ञा କାହିଁକି ଋଷିମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଥିଲେ ରସ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଅତୃପ୍ତ ଥିଲେ ହଉଥିଲେ कौन आंती कहीं थी ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ନା ଅମୃତ ପରି ଅନଲିମିଟେଡ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ଦୁଇରେ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆକାଶ ଭଳି ଥିଲା ଯେତେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ବି କାନ କେବେ ଫୁଲ ହବନି କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ବି କହିବନି ଯେ ଫୁଲ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ହେଲେ ବି ସେ ଫୁଲ ହବନି ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିବ ସେ ସ୍ୱାଦ ତାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ ଆଖୁକୁ ଚୋବେଇଲେ ଆଖୁ ଚୋପା ମାନେ ସେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଟା କମି କମି ଯାଏ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱାଦ ବଢି ବଢି ଯିବ ପଛେ କମିବନି बहुत बहुत धन्यवाद तेणु कृष्ण कथा आमे अतृप्त अटु हमको कृष्ण कथा कहतु ठीक अछि तुरंत हम जिबा प्रभुपाद कौन कहउछंती वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे जत्श्रुतां रस ज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे भावार्थ पढ़ंतु क्विक पढ़ो ସାଂସାରିକ କାହାଣୀ ଅଗଢା କଥା ବା ଇତିହାସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଅଟନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବରାବର ନୂତନ ପରି बुझिले ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି हरे कृष्ण ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ हरे ଯଦି कृष्ण କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି हरे ତା शुभ ब्रेक देवे ना एते स्पीड रे गाड़ी गले हबनी ब्रेक देवे ब्रेक नहीं कि आपनकर सांसारिक मन घड़ा कथा बा न्यूज पेपर अलग पुस्तक कथा माने कहि परिबा एवं भगवान कर दिव्य लीला जेमति कि भगवत गीता रामायण महाभारत भागवतम आ कोन कहंतु ये भीतर बहुत पार्थक्य अछि कोन पार्थक्य अछि कोन पार्थक्य अछि ମାନେ ସେଇଟା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ଯେତେ ବି ସେଇଟା ମାନେ ସେ କିଛି ଲାଗିବନି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବନି कौन କିନ୍ତୁ पार्थक्य अछि आपण माने एटा पढी मते कहबे कंटिन्यू
ଆଜ୍ଞା ପଢନ୍ତୁ ମତେ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଥରେ ପାଠ କଲେ ସେଥିରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଜାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବା ଅପ୍ରାକୃତ ସମାଚାର ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଶୁଭୁନି ମାତାଜୀ? ଶୁଭୁନି ମତେ ଶୁଭୁନି? ନା ତୁ ବଡ ସାଂସାରିକ ସମାଚାର ବା ଭୌତିକ କଥା ସ୍ଥିର ଜଡବତ୍ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଥରେ ପାଠ କଲେ ସେଥିରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଜାତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବା ଅପ୍ରାକୃତ ସମାଚାର ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଶୁଣିଲା? ହଁ ତେଣୁ ଶୁଣିଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଅବସାଦ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା? ଏ ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ରଚିତ ନ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା? ଭୌତିକ କଥା ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଅପ୍ରାକୃତ ମାନେ ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ନେକ୍ସଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ନାଇଁ କଥାମୃତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶ୍ରବଣରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ଅନ୍ନପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା? ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗେନି କି ମାନେ ଅବସାଦ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଟା ଲାଗେନି, ଯେତେ ମାନେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ପେପର ଯୋଉ ଗପ ବହି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଥରେ ପଢିଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଥା ନେକ୍ସଟ ବାରମ୍ବାର ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଭଗବାନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରେଣୁ କୁହନ୍ତୁ? କିଏ ମାଧବ ରେଣୁ ମା କୁହନ୍ତୁ? ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ବାରମ୍ବାର ପାଠ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ କଥା ଯେତେ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଉ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହବନି ପଢିବାକୁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। କୁହନ୍ତୁ। କଥା ଅଲଗା ଆମର ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଭୌତିକ ସଂସାର, ସେଟା ମାନେ ଗଳ୍ପ କାଳ୍ପନିକ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପଢିଲେ ସେଟା ଆମର ତୃପ୍ତି ହୁଏନି। ଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ହଉଛି କୃଷ୍ଣର ପୁସ୍ତକ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ଅମୃତ ସମାନ, ତାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କି ପଢିଲେ ସେଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ, କି ସେଟା ଆମର ଠିକ, ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ କଥାରେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯେତେ ପଢିବା ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଯେମିତି ଗୀତା ପଢୁଛେ ଆମେ ପାରାୟଣ କେତେଥର କଲେଣି, ଯେତେଥର କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭାଗବତମ ଯେତେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାରଣ ହଉଛି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନାଇଁ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆଖୁର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଏମିତି ଆଖୁ ଚୋବେଇକି ଜଣେ ଫିଙ୍ଗିଦବ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ, ଭୌତିକ ପୁସ୍ତକ, କାଳ୍ପନିକ ପୁସ୍ତକ ବା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କଥା ଲେଖା ହେଇନି ସେ ଆଖୁ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ଥରେ ପଢିକି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛେ, ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଆଖୁ ଦଣ୍ଡର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେ ପଢିବା ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପଦେ ପଦେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ତ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରୁଛେ, ଆମେ ସେତେ ପାଠ କରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କଥା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗନ୍ନା ଆଖୁ ରସ ସହିତ ସମାନ, ଆଖୁ ଦଣ୍ଡ ସହିତ କୋଉ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭଗବାନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇନି, ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ କୋଉ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭଗବାନ କଥା
ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖା। କ୍ଲିୟର ଚଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୁଚି ଜାତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ କର୍ମ ବା ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଅହର୍ନିଶି ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଅବସାଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଶବ୍ଦରୁ ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଅବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ବା ଅପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ। ଭୌତିକ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ବା ଅନ୍ଧାନ ମାର୍ଗ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଦିବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶମୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବୁଝିହେଉଛି ନାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ସେତେ ବୁଝିହେଉଛି ପ୍ରକାଶମାନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଓ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚିହ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ତଥାକଥିତ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀଗଣ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଶବ୍ଦ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କ୍ରମଶଃ ପୁରାତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କଥାମୃତ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୋପକାର, ଜନସେବା ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ ସାଂସାରିକ ବା ଭୌତିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଦର୍ଶନ ଦିବ୍ୟ ବା ଅପ୍ରାକୃତ ଅଟେ। ବୁଝିଗଲା ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇନି ସେ ହଉଛି କଣ ପ୍ରକାଶମୟ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନବ। ଆମେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମର ପରିଚୟ ଭୁଲେଇ ଦଉଛି, ଆମ ସଂସ୍କାର ଭୁଲେଇ ଦଉଛି, ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଆମର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ସେ ପ୍ରକାଶମୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଦବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ ସବୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟା ଆମେ କଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜଡ ହେଇଯାଉଛେ, ଦିନକୁ ଦିନ ପାଷାଣ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସେଇ 19 ଶ୍ଲୋକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କହିଲେ? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19 ତ ପ୍ରଭୁ। ହଁ 19 ତା ଦେହରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା